nin kan ɲininkali min nana ko mɔgɔ min ni ala ye e la jarabi e sera muso furulen ma wali muso n'i b'a fɛ ka tuubi o bɛ kɛ cogo di muso min furula i sera ma wali muso min ma fura bɛ tuubu ye tuubu cogo kelen de tuma min ala ye jɛnɛya fɔ suratul furqana kɔnɔ a ko illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanati ala ye tuubu de fɔ dɔrɔn a tuubu ye mun ye tawbatun nasu dusukun kalasi i ka tuubi dusukun ka kalasi ala ye ka tuubi ka bɔ jɛnɛya in na i ka nimisi jɛnɛya in kɛli la i ka dantiga ka konte sage ka taa nin junubu in ma n ka ɲanamaya kɔnɔ bon tuubu in ka kɛ tuubu in ka kɛ wagati la wagati min n'i ka tuubu bɛ minɛ donc ni saratiw de b'u kan duuruna ye de n'a y'a sɔrɔ e ka junubu ye wali fɛn de ye ni a taara n'a b'i bolo i k'a ta saga ma donc a tuubu cogo min furula i sera ma min ma furu ma sera ma ni kɔni ye jɛnɛya de kɛ ala ye min fɔ dɔrɔn ko illa man taaba a ko fo ni min tuubira ka taa ala ma i limaniya i de baara ɲuman kɛ e ye baara jugu minnu kɛ yɛrɛ ala b'u falen k'u yɛlɛma k'u kɛ baara ɲuman ye i bɛ tuubi ka taa ala ma kɔnɔndiya tuubi k'u dusukun kalasi ka nimisa baara in kɛli la donc ka ŋaniya ka konte sage ka taa nin ɲɔgɔnna ma n ka si tɔ la i ka tuubu cogo ye nin de mais u b'a kɛ ka min fɔ ka fara kan parce que n'u bɛ ɲininkaliw fɔ k'u fɔ k'u jɛya k'a fɔ n'i sera walimuso ma furulen don i bɛ tuubi cogo di nin ye ɲininkali de ye a ma jɛya parce que a b'a ale bolo sisan muso furulen n'i sera ma o tuubi ani muso min ma furu n'i sera ma o tuubu tɛ kelen ye wa o de b'ale bolo parce que hakilina juma b'o kan parce que a bɛ dɔw bolo ko muso furulen ko n'i sera o ma ko n'i tuubira ko i ka tuubi fo i ka taa a cɛ fɛ i ka taa ɲɛfɔ a ye dɛ taa kɛ a ka muru bili kɔnɔ parce que o de bɛ dɔw bolo ko muso furulen ni e ye jɛnɛya kɛ a nɔfɛ ko n'i tuubira ko i ka tuubu tɛ minɛ fo i ka taa fɔ a cɛ ye ala m'o f'i ye dɛ parce que fitina min b'o la tiɲɛli min b'o la mɔgɔ si t'o dan don ni ala tɛ ni e taara fɔ a cɛ ye ko ne ye jɛnɛya kɛ i ka muso nɔfɛ a bɛ se ka e yɛrɛ faga yɛrɛ muso in fana ni ala ma fara muso in fana kan a bɛ bila a ka muso in fana a bɛ o fana bila a ka danaya tɛ kɛ o ka fana tuguni ɲanamaya kɔnɔ donc o bɛ min fɔ o yɔrɔ la o tɛ kuma sahalen ye dɛ muso furulen a bɛ cɛ bolo a tɛ cɛ bolo ni kɔni ye jɛnɛya kɛ ni minisira i ni ala cɛ i dusukun kalasi ka tuubi ka bɔ junubu in na o de b'i kan bon ko an bɔra ko minnu na ko ala ka jɔn ɲuman diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ komi an ɲɛ kisa minnu nati tafsiril na i b'a sɔrɔ ala ka jɔn ɲuman diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni busa ta a kɔnɔna yɔrɔ min i b'a sɔrɔ wala jarabi dɔ gɛrɛntɛ dɔ bɛ nin fitina ni fɛn dɔw b'a kan mais insha Allah ni ala y'an sin sera ma ni kɛnɛya la suratul ankabuti bɛ daminɛ ni o de la jarabiliw suratul ankabuti bɛna daminɛ ni o de insha Allah n'an sera o yɔrɔ ma o bɛ pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ mɔgɔ min ka limaniyaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min a ka lajarabi b'o cogo de la o de y'a to ciden ɲininkana mani asaddu nasa bala'an qala li anbiya summa li amsalu fa li amsalu o ko ciden ma ala bɛ mɔgɔ juman lajarabi diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ko nabi ɲuman a ko nu olu bɔra ye hadamadenw ka limaniyaw ka girin ɲɔgɔn ɲɛ cogo min lajarabiw fana ka girin ɲɔgɔn ɲɛ ka taa o cogo de la a ko ala bɛ jɔw lajarabi jɔ min ka limaniya ka giri ala b'i ka lajarabi giriya min ka limaniya ka fɛgɛ fana lajarabi fɛgɛman de bɔ bila o kan lajarabiw bɛ taa ni limaniya de o ye ala ka taasira de insha Allah n'an sera suratul ankabut o bɛ fɔ ni lajarabiw fana tɛ mumini tiɲɛlamaw ni mumini galontigɛlaw tɛ dɔn lajarabiw fana de bɛ kɛ Abdurrahman Sadi b'a fɔ a ye tafsiri la o yɔrɔ la a ko lajarali bɛ na kɛ kalikiri komi fa
ni nege donna fanna ni ibe fan finyala na be nege nyuman na juguma bo nyogo na cogo mi de fa nege mitasuma abe nege nyuman na juguma bo nyogo na cogo mi abe sanu nyuman na juguma bo nyogo na cogo mi de akol la jarabi o fana de be do nyuman mu'minu ni munafiqu bo nyogo no cogo kelena Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah fana ko akol la jarabi be komi temede ni be teme ke ka nyotente ka mugu ni fembo nyogo na chogomi la jarabu fana de be mu'minu haqiqaw anu mu'minu galon tigalaw ka mu'minu kono la jarabu de go bo nyogo na inshallah nan shero yoro la faram fansha bena wa alaikum salam inshallah ko kuno ale ye kuma min fo aba fi an ka faram fansha di jamama wala woye jumaye ni jora sallila isigi cogo ijo cogo sallila sen fula cogo sallila ni jolendo aye kuma min fo akanyi ni hada maden jora safula sen fula ni jolendo sallila sen fula jo cogo ibi ka sen fula jo komi ikalla la sen fula cogo ye minye ka jolila sen fula be jo o cogo de la ni be sallila pour ka préparer la tigi e kaman fula hakke min fula ninye i sen fula joli ka ke o hakke de la i kaman hakke min fula ninye sen fula hakke ka ke u ka jo sallila o cogo de la i ka sen fula joli naturally ye nunu dan cogo ye minye joli la u jo cogo de la ni be sallila sebo tumbe o de ke ukungu ka son sen jo a jo cogo de la sallila ne ubu sen gere nyogo na fo alikaba kuru fura mun be maga nyogo na fo kali kaba kurufura be nyaga maga nyogona wala doni ke bawo ko aka shen fula jo ajo chogola ali kaba kurufura aku gere nyogona ali kaba kurufura kama maga nyogona har numa maga nyogona ka bila nyogon tilela ali kaba kurufura min ni shen wagara doro kama umbe bo nyogona parce que safa ire tileli be kene yoro fula de ali kaba kurufura kama maga nyogona ubu ka ke nyogon tilela ani kama fula ka maga nyogona nu ko ka safatile be kene yero fula de ali kaba kuru furaw ulu ka ke nyogon tilela ani kaman fula ka gere nyogona men ni sen wagara doro yi jora yi sen waga doro kaman fula be bo nyogona wala yi jole sen unte waga ibi sen unjo naturella sen fula jo chogola ibu jo chogode la ka sen gere nyogona gere nyogonya min fanati to nyogo toro na ta sere ka toro sen fula be jonin cogo de la i jole sallila ute fara nyogon ka komi ni sorda su be garda buke ubu fara nyogon ka cogo be sen fula te fara nyogon ka cogo la ki jole do sallila ute waga ka bobo nyogon na fana ube ken naturally sen fula jo cogo me ne bo jodela ni be sallila ni nya i jole nye ambe fula na min fara al aka i sujudi to fana sen fara fula be ke cogo de fana la sen fula be ke cogo di i sujudi to kuma fula nano la doni ke bawo bolo doni ke bawo do ko ni sujudira iki ka sen fara ka bo nyogo na de ulu yo de lake munye ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sajadan farraja baina faqjayhi ko ciden tun kera ko na sujudira ko aka woro fula ko abu bo nyogo na ko abe woro fula bo nyogo na من إمامنا الشوكاني في نين الأوتار أكو فرج بين فخذيه وركبتيه وقدميه أكو نتيجة سجودك كو أباك ورفرا فرك بنيونا أباك كمبل فرا بنيونا أبا شيم فرا بنيونا كو بسكي سجودي لا تيجة كو ني سجودرا كو يكي كمبل فرا بنيونا ده iki ka woro fura bo nyogona de donc ko ni kumbele fura fana wora nyogona ko sien fura fana wagalende beto sawkani be ninde ka ani imamuna safare mahullah ni le awtari ni yata ben ninfo ni nyekuma folo tiguye isujudi to ko sien fara fula be bo nyogona de kuma fula na tigun ulu ko ni yesujudu ke sien fara fula ubu gere nyogona ube fe sien fara fula gere nyogona de minye ewa kumbele fula be bo nyogona de woro fula be bo nyogona de ni be sien fara fura nyogonka nunu nyu ka della ke jumaya amba aisha to ka hadisa ko dondola
ko ale ni ciden dale dilanka so konona la lampate utumbe dibide kono ko ale be bo min kalama ko ciden bora ale kerefe ale taro ciden tara yoromi ko so dibila ale ya bolo kete ka bolo mometa be ciden nyine ko ale ka sege fara tara bila ciden ka sen fara fulaka o ya sura sen fula jole abe sujudila a bolo fara tara bila ciden sen fara fulaka a sujudito bon o konni hadisala konni yayi mogo ka tege fara kele a tara bila mogo ka sen fara fulaka yoronin kele ku unorelende tumbe nyogolo konni sen fula ma noro nyogona ko ale ka bolo fara tesi ka tabila ciden ka sen fura faraka kuma fulana tigo ka dela yenye min ulama il muasirina an ka wakati doni ke bago la munu nyen ningiriya no be ninka Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaymin rahimahullah ani Sheikh Albani ulu fula be ninde kawye ninde giriya isujudute sen fara fula be fara nyogonka amba situ ka hadisa min fulen ninye buni hibani ya abo bayhaqi ya abo ibn Khujaymah ya abo Albani ko asahalendo bunu Khujaymah kuni ye bonda da ko babun wadi'u al-aqbayni babun dammul al-aqbayni bunu Khujaymah ye bonda do kon ni nye bonda e min ye hada madin suntonto fula ibu fara nyogon ka sujuri la de babu dammul al-aqbayni fi sujudi ni be sujuri ke sen fara fula ibu fara nyogon ka bayhaqi fana ye bonda do babu ma ja fi dammil aqbayni fi sujudi kunni nye bonda ye bonda min nana ko ika sontonto fula ku fara nyogon kade ni be sujudi la wala uye kuma min giri yanko kuma fula bala menye ewa munun po bunu shemina rahimahullah ani Sheikh Albani ulube minka ni hadisa yin koso i sujudute sen fara fula ka fara nyogon kade me i jole sen fara fula ka jo sen nyere dan chogo jodi chogola me i sujudito sen fara fula ka gere nyogonna an tunde min fonde nyawoy ninde bolo fara ibe bolo ke ewa ibe sujudi ke bolo fula ni nyogonje minye ewa itege kala ibe ulu bo duguma minye ewa ni antado bamanan kana kaman korola ibu ulu fana boy kerefera la u kana gere kerefera me kana waga ko jugu fana u fana ka ke hakela bon ko anya fo an ko doni ko wuya yira telefoni ni abe duguma dalen be duguma e jolen be sallila ni telefoni sonena kana biri kata ube kana biri ko yiba fa doni ko ni ko ni yo ke abe ko mi yekumbele mina wore fara sallika koy kana ke do koy ka salli yere be tinya ni yere ba do ko amanka ke ya tugu ka ke ka salli be tinya parce yi tugu ka kumbele mina wore fara sallika wala dol ke ko na sonena ki jolento ni shemba soro ka faga i sen diga ka faga iki sen diga ka faga bon ni yere ya do ko aka mijiki kabo ko jugu ni yere ya do atora kabo abe mo sugula kam mijiki kabo togo were fana tala ni ewa salli banni kajja ibe salli tigelire ngania ka faga ko febe kabaruke ka fara jamaka me ikani biri ko ni ko iba faga doni ke ko ni yo ke yitugu ka kumbele mina fara sallika i jolento iki sen diga ka faga ube ikabila na tara kumbele mina yorola ni birila ibi bolo sama kata ka faga me i jolen ko ni kana biri ko iba faga ki to sallila bon ko do ko ni ambe wa sungalo nafila la ni kunutu be kala yala musobu kan korota ka amina fo
ani yala ni alimami ko wala dalil muso ba fo amina la muso te nunu fo ciden ko muso ko ni misiri la hari alimami na trompela ciden ko li sabbihu rijal wa li safiqu nisa ako hari ni alimami trompela muso kana kuma ka subhanallahi fo cewude ka fo subhanallahi mais muso ka tegere de fo akana kuma donc amina nunu muso ti kan korota na kulu fo muso na kelembe salla ka sokono salli munum be bange don ke ba ko abu bange mo ko ni muso be salli yorola wali cew be uba kamma ba ka salli gundare donc wala amina nunu muso ti kan pereni nunu ye kan nunu fo ce jama nyana aba ka mina fo anen ko rada jukuro kor doko ambalima doko ku do ye orange mone we watanci ale ka orange mone kono ale ta do mo mi nyaci mo ma ale wale wore nyemminke ale ko be sankele bo wata le ba ke chokodi bo na ma tigido aka wori mbo ka sadakati tigi togola ala ba tigido aba la sama kabila ka kontula ale ka bo be komi tomuli fe ni ye fen tomo sankele ya tigi nyini ma ye donc ni sugu aka bo ka sadakati tigi togola na soro ale yere fantay na ya do aka bila kono fo kata jinya wuli na tigi nana aba sarade bo ko mami mi na te futuri animu ko abe futuri ni safo do ndre salini jamai ko ato salini jamai no ye jamu ko be jamu ka no fewo wote jamu saratila koni almami ni minte farda duru salini yo kana jamu keni ye wote jamu saratila abe farda munum manke au be annesiha de kai u baba nyinin kada abe ulum manke munna be na futuru ni safo doronde salini jamae farda to antiye aba nyinin ka olade aka kumfo ni darura do de be ube ni hajude ube na abu sallu yere wore de ube mundo aba nyinin ka de folo nesiha min kanka kai o ka kaye me oni na ye jamu ke yali be jamu ke anofote jamu ka no fote nyon sirala ni jamu ko ni saratina da fara jamu la na ye jamu ke nay abe jamu ke anofe me atena farda to mununa aya nyinin ka wala sababu minyo ke na kanka kunnan jaba kunnan jani nyonje bo ko kalmami ko ewa ni sungalo do bo salatu ani salli chemiti muga men ni sungalo to militi duru nimbe mo munum ben nunun ka yu nyinin ka de folo ayu nyinin ka de folo sababu min nyato nubu ke ani abbe nyogon bila sira mi ka kunan jamin ke nyogonye aba ke nyogonye bonni aw nyinin karan ninna awun ta do nin kera ku min kama ube sababu min kama ube yala kera uba make anta do nunu na nyogona na kera mimba ke folo aya le de nyinin kala folo a sababu de nyinin ka folo na ye sababu min fo ola donc ni o sababu aw madelila yo wala abese ka doni ka bawu nyinin ka karasa sungalo la lebe salatu bo wakati cheni minute mugade ko ale ba ke nin ko inde kama yala nin ko nye sababu yewa nin kanka kewa akanka tigi nyinin kade munna ibe ninke aka nunu do folo sana ka nyinin kalu do uka donc am be nyinin kade gorobali min fo na ya soro atigi ba kede ni sungalo do salatu kabbo fo minute muga nyogona o ko fe salle ka ke lili mustaki be min fo konni hakke de kanki yere mina fajiri la yawa ni suguri dun
ni ye suguru dun i kan ka nin leri hakke ni militi hakke de ke ki yere mina sani salatu ka bo salli wati ka se na ya sura ba ko de kama don ke ba ko de la tola suguru dun wakati be jeydi ibn arqam ye ciden ka sujudu wakati suguru du wakati fo ako ciden ka suguri du anif e wa salli ka ke aya bi duru nyogona kala hakke me oya ye ciden ka suguri du wakati de fo men nin kurte ko ni ciden ye suguru du ni wakati la tomba yere mina ka bo jini minina ni wakati la al imsaki ki yere mina ka bo jini minina ani nyei nin ka suguri du ni wakati la ko kele unte de donc na tigi ba ode kem obe moy mo bolo ki yere mina ni hakati la ka ke ini fajiri kene ce de la tola min ye ki yere mina ka bo jila ki yere mina ka bo dubuna ki yere mina ka bo musola sungalo la ala ya dilo fajiri de la وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ala ko yimmi aka dumuni ke fo fajiri fi mana jema ka bondo kono kidem fana ko hadisa sahalen kono akoni bilal ye salli wala bilal ye be salli wala sufe de ayemmi aka dumuni ke fo abdullah ibn maktum na ye salli wala parce que no ye salli wala ye finyeto de o te salli wala abada fo ni mo ya fo ye de dugu jerade ni ma salli wala dugu jerade wala be salli wala donc ko ni bilal ye salli wala ye mi aka dumuni ke fo abdullah ibn maktum de ka salli wala wala weleli minini ki yere mina kabo jina ki yere mina kabo dugu ki yere mina kabo ka musola o ye salatu bolende na ya sura be militi mugayin kede ko mugo ku yere mina de la tola na ya sura ba ko de kama ambe min fo jabulo we ninde bo ko cidan ko inna mala amal binniyati ko ni mo min nana misiri la shakana dresul la mede bo ni farda fana nana e bo nganya de wa e nana ni dresu ngane o farda yire jora sallira o nganya te fe ngoreye cidan ko inna mala amal binniyati wa inna mal kulli murmana wa cidan ko bara side te seka ke na manganya bara te seka ke nganya ko ina na dresu de kama o ate seka ke na manganya iye farda soro ya wi sallirawo abebe kenin ngania kelende ciden ko bara si tese ka ke nama ngania de me iye min ngania sa o de be kiye ngania kera min kama bara bo o de kame bara tese ka ke nama ngania doni ke bawo ko ni ala ko anka bara ke anka ngania o be kel nyamar kanyi min be gele ya hada madonga parce que ngane munye la nyini min be dusukun kono mo be se ka fenke nama la nyini mana dusukun kono wa ngania ye ode donc ina na dersu de kama o ngania kelende do e na na farda yi soroyo iye farda fana salli kan ngania iya fana ngania de ne ngania on ka ala kama ko de do innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa iye ngania ke min kama o de be sabi me foi tese ka ke na ma ngania aha donc ambe min fara ka do tu nyenyin kalike ale tu nya nyinan fi anka awojo do ci alema mais minye vocal piriba ko to ko ci nyinin kali na maso oma ambe nyinin kalu ki globali de lanka dresu kono ko e wani fatuli kera tile saba sarakati bo munum beke tile wolon fula sarakati bo munum beke tile bina ni sarakati bo sanyele masarakati bo ni sarakati bo sugu munum fulen ni nyen ni fatulu kera ni num be ye bidiyai so fatule tile saba sarakati bo bidiyado tile bina ni sarakati bo bidiyado anka bila nyere ka kalo anka sarakati bo anka suye bidiyado anka bila nyere ka sanyele anka sarakati bo anka suye nunum be bidiyai abaraji tese suma au munu nyaka te baraji sorabe jurumbu de sorola ciden ko man ahdatha fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciden ko nin dina min fulen ni ni mo min ye kokura do ala ka sora un kan nyamariya taka ikabara be sagima ala fe lawara saratiye na togo do la ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu
ciden ko ni mogo ye bara ke ne ciden ka nyamaru kanta kai ka bara be sadima awa ciden ka nyamaru kanta ka madeli ka sabati ciden bula madeli ka sabati seba bula madeli ka sabati tabina bolo ko fatuli tile saba uye sarakati bo amma deli ka sabati ko tile bina ni sarakati uya bo amma deli ka sabati bolo ku ye tile bina ni sarakati boke amma deli ka sabati bolo ku ye kalo sarakati boke u kasuye amma deli ka sabati bolo ku ye sanyele ma sarakati bo nunu nye bidaye lesiri tula dina kono me sarakati lesiri dagara nka su banna nka sarakati boye ima don kere ya don tile saba ma kere tile wolon fula ma kere tile bina ni ma kere sanyele ma kere ya nyire ka sarakati doke nka dumuni do tobi ube nka sogo do faga ka awa bagan do faga ka sogo tila fantanu nyogon ce nka ngania kono ala ka awa baraji la senka soma basi tenina ni ma kere ni donya ma kere ni kalo ma kere ni sanyele mai nyere ka dumuni do tobi doro nyere ni ala cinka fantan wele ka do abaraje ka senka suma wakati ma kere ala ube nyere ka bagando kantige ka sogo tila fantan ni nyogonche nkanga nya kono ala ka baraje senka suma basi tola me doni ke ba ona tabe yere ni be sarakati boyka e wasu ye de ka ke woriye ode ni dusun kala ka suru ode ye ko dogolenye e yere ni alache fantan do be ka wori hakke do taka dama kan ngania mbasu wa baraji ka sama mfasu wa baraji ka sama haro fana ka kausa dumuni ne parce que dusun kala si bola o dogolendo ka to me dumuni ko ka awa mun kanyi ka temen ni fana beka duwawu min kanyi ka temen ni fana beka hari sadaqati bo sugu min daga ka suye min kanyi ka temaka duwawu de do parce que an ka cide sallallahu alaihi wasallam tumama fo ako ija mata ibnu adam in qata amalu illa min salas illa min sadaqatin jariya aw ilmu yuntafau bihi aw waladu salihu yad'u lahu dombe suka herado katemambeka donye doni ke bay katemambeka ala ka cide jombe suka nafado katemambeka ala ka cide jombe yere kan nafado katemambeka ala ka cide awa ciden ko ne hada maden sarai ka bara bettigira jiyan kono fo e yere ye sadaqati munun ke bara nyuma munun ke no bara u baraji be marashi kofe o baraji be sima lahara ube doni nafa ma ye mogo lakala ka kitabu dilay ka kasetu be jiyan kono ba ke ka mogo nafa anafa be o baraji be se suma lahara ube niye de nyuma to na be do kiye ciden te sadaqati do ate qur'ana kalan do cide ma fo ube niye de nyuma to na be sarakati boye amma fo ube ye de nyuma to na be ewa qur'ana kalaye akwa wala du saliye dula wala mimbe sunna falla gara kateme fembe ka o ye do wude folo ibange baga kananyina ni kanna fira sallu ko ye ka fardaw ke ye do ki re yorome i do ki ka suye o chogola o de be fembe nyai mo mettile saba sargati bo tile binani sargati bo tile wolon fula sargati bo sanyele ma sargati bo nunu nye bidaya lesiru tala u baraje te se suma e kan na fulo tinyana e be junubu de soro ye bidaya ke ko wakati de masya an kana mo ka bon doni ke bawo har kono nye bahasu ke ninka ni sarakati sugu munun fule ninye parce que anya fo chogo me anta fe ka mugo fona toro ni wakati sera nambe wakati lateme ni sarakati sugu na anana dingma sarakati dumuni na dilala bidia dode kama doni ke bawo ko dumuni kanatu wala taawanu ala al-ismi wal udwan parce que ne dumuni mina ya do iyu tugi deme be junubu ni bidani ala soso iyu deme ala donc iman ka dumuni mina ka do ikan ka sagi atigima subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka